Hello guys, welcome to mini vlog po natin ngayon. For today's video is ayan, nagsipag ang otoy nyo, naglalaba. Ni man mga plus imbras to lang imbras. Ni man lang maguno yan mambang laulatan babaga si kayo. Ay imis ka mat otoy busy maplus talaga. Makuli ni nungyo nagunoyan mambang lawlatan nung nangya kang kulay babaga nambang lawla ni siya angkaran nyo makuli to ni mo na lang maklus makulin talaga makuli ni makuli ano na yung mangkin natin nang balay-bay lang ang kulay kasi yung makuli-kuling ugaw dapat ulit reward 2 ya hindi mo nalam nga harapan ko pala nakakalaga